मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ातिह अजल खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आप में से शायद बाज़ लोगों ने यह नाम सुना हो और यह नाम है अब्राहम मैस्लो का। ये एक अमरीकी साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी तहकीक की और इन्होंने जानने की कोशिश की कि इंसान बुनियादी तौर पर चाहता क्या है, या आप कहिए कि जो उसकी इनिशियली लोगों की क्या ख्वाहिश होती है कि क्या चीज़ उन्हें इस दुनिया में मिलनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी तहकीक के नतीजे में जो एक अपना रिसर्च शाया की, तो उन्होंने एक जिसको आप कहते हैं एक तस्वीर उन्होंने पेश की। तो उसको कहा जाता है पिरामिड ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो आपकी स्क्रीन पर अभी ये तस्वीर आ रही है और उसमें गौर कीजिए कि सबसे बुनियादी जो इंसान की ज़रूरत होती है वो ये है कि उसकी जो खाने पीने की ज़रूरियात हैं, जो आम ज़रूरियात हैं, सोना है और एक फिज़िकल नीड्स हैं, जो एक उसका सर्वाइवल है, इंसान वो चाहता है। दूसरे नंबर पर है जिसको हम कहते हैं कि वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहता है कि किसी तरह से उसे ये सिक्योरिटी मिले, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी हो, अब चाहे वो एक घर हो जिसमें वो महफूज रह सके, एक रहन सहन उसका ऐसा हो कि उसे खौफ ना हो, बाहर निकलते हुए उसे खौफ ना हो। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसे चाहिए। और उसके बाद ऑनवर्ड है और सबसे ऊपर है कि फिर जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर उसे चाहिए होता है कि उसे एक जीने के लिए मकसद चाहिए होता है कि ओके, ये ज़रूरियात तो पूरी हो गई, ये सब कुछ मिल गया, लेकिन अब असल में मैं करना क्या चाहता हूं। तो ये एक होता है कि हम कोई मकसद जिंदगी में ढूंढते हैं। मेरे अजीजों, जब आप खुदा की बादशाही की बात करते हैं तो आपको ये सब कुछ उसकी बादशाही में मिलता है। दरअसल खुदा का कलाम ये वादा करता है कि ये सारी जिसका जिक्र जो है अब्राहम मैस्लो करता है, दरअसल बाइबल मुकद्दस ऑलरेडी इनको अश्योर करती है कि जब हम खुदा की बादशाही में होते हैं, जब अपने बादशाह के साथ चलते हैं, अपने बादशाह को कबूल करते हैं, तो वो इन चीज़ों का जिम्मा लेता है। जब हम खुदा की बादशाही को ढूंढते हैं, ढूंढने का मतलब है कि जब हम इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाते हैं, जब हम इस बात को अहमियत देते हैं कि खुदा के इख्तियार को तस्लीम करें और इस बात की कोशिश करते हैं कि हम उसे के इख्तियार के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, तो फिर वो तमाम चीज़ें जो दुनिया जिनकी तलाश में है, खुदा हमें वो अता करता है। मिसाल के तौर पे जब आप पढ़ते हैं दुआए रुबानी, आप जो है उसको दोहराते हैं, आप पढ़ते हैं, तो उसमें शुरू में कहा जाता है हमारे बाप, फिर उसकी बादशाही की बात आती है और हम दुआ करते हैं कि तेरी बादशाही आए, हमारी ज़िंदगी में भी तेरी बादशाही हो और पूरी दुनिया में भी। और अगली ही बात हम कहते हैं हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। सो ये खुदा की ये मर्जी है कि वो अपने लोगों की ज़रूरियात को पूरा करे। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि कभी मैंने सादक की नस्ल को टुकड़े मांगते नहीं देखा है। जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा का ये वादा है कि खुदा अपने लोगों की ज़रूरियात को पूरा करता है। चाहे आप पूरी बाइबल को उठाकर देख लें, बाग़े अदन में खुदा ने किया, मुल्के मौदा में खुदा ने किया। जब यस्सु मसीह ज़मीन पर थे तो उन्होंने वो 5 रोटियों से 5,000 लोगों को खिलाया। और आज भी खुदा अपने लोगों की ज़रूरियात को पूरा करता है। ये खुदा का वादा है कि वो हमारी बुनियादी ज़रूरियात को जो है वो पूरा करता है। इसी से दूसरी जो एक चीज़ हमने पढ़ी कि जो मैस्लो का जो पिरामिड ऑफ ह्यूमन नीड्स है, उसमें है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इसके लिए भी बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा जो है वो अपने लोगों की हिफाजत करता है, वो अपने लोगों को साथ हर तरह से रखता है। तो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें ख़तरा होता है? एक तो आप कह सकते हैं कि दुनियावी तौर पर भी हम किसी ना किसी फिक्र में रहते हैं, कई तरह की फिक्रों में रहते हैं कि अगर फ़लाँ चीज़ छिन गई, फ़लाँ हो गया तो क्या होगा। लेकिन इसके साथ रूहानी तौर पर भी होता है। सो पहले अगर हम आम दो चीज़ों की बात कर लें तो याद रखिए, बाइबल मुकद्दस में बार बार ये कहा गया, बल्कि कहा जाता है कि 365 टाइम्स कहा गया, मत डर। सो खुदा के साथ चलने का मतलब है कि आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पाते हैं। और जो भी खुदा के लोग हैं वो आपको बता सकते हैं कि जब वो रात को बिस्तर पर लेटते हैं, अगर आपका ईमान खुदा पर है तो फिर आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ सोते हैं।
کہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن آپ کا خدا آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہے. اور یہ صرف دنیاوی چیزوں کی بات نہیں ہے، بلکہ جب ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں تو خدا ہمیں روحانی طور پر بھی بہت ساری چیزیں جو روحانی طور پر حملہ ور ہوتی ہیں ان سے بھی خدا بچاتا ہے. اور ہم ایک بہت ہی دلچسپ سٹوری جو پڑھتے ہیں وہ گنتی کی کتاب میں ہے کہ جب موآب کے بادشاہ بلق نے ایک شخص کو بلایا جس کا نام بالام تھا اور اس سے کہا کہ تو بنی اسرائیل پر لعنت کر، تو وہ کرنے تو لعنت آیا لیکن اس کے منہ سے برکت ہی نکلی. اب بنی اسرائیل کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کیا سٹوری چل رہی ہے. بنی اسرائیل اپنے خیموں میں سو رہے ہیں اور اوپر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان پر لعنت کرے، لیکن خدا اس کو لعنت کرنے نہیں دیتا ہے. اور ایسا ہی میرے عزیزوں میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے. جب ہم خدا کی بادشاہی میں ہوتے ہیں، جب ہم اس کی بادشاہی میں چلتے ہیں تو بہت کچھ جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے خدا اس سے ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے اور میں اس پر بہت بولنا چاہتا ہوں لیکن آج ٹائم نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں. میں اپنی شخصی زندگی سے جانتا ہوں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں خدا جسمانی طور پر اور روحانی طور پر اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. ایک سینس آف سیکیورٹی ہمیں ملتی ہے جو کہ ایک بیسک ہیومن نیڈ ہے. اسی لیے خدا کے لوگ بڑے اطمینان کی زندگی بسر کرتے ہیں. اور ایک اور چیز جو میں نے آپ سے کہی کہ جو ہیومن نیڈز میں کہ الٹیمیٹلی ہم سوچتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے. تو اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک جینے کا مقصد آ جاتا ہے جو کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ کھاؤ یا پیو یا جو کچھ بھی کرو خدا کے جلال کے لیے کرو. ہم نے اپنے شروع کے لیکچرز میں دیکھا کہ ہمارے بنائے جانے کا مقصد ہے کہ ہماری زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہو، اس کی جھلک نظر آئے. اور پھر ہم جب خدا کے لوگ بن جاتے ہیں، اس کی بادشاہی کے لوگ بن جاتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے، ہمارے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہوں ہم اس طرح سے جئیں کہ ہمارے خدا کی جو پاکیزگی ہے، ہمارے خدا کا جو ایک بڑا پن ہے وہ ہمارے کردار سے نظر آئے تاکہ لوگ ہمارے وسیلے سے ہمارے خدا کو جان سکیں. یوں ہماری زندگی کے عام پہلو بھی بامقصد ہو جاتے ہیں. پھر ہم سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے خدا کو جلال ملے. میرے عزیزو، اگر ہمارا خدا ہمارا بادشاہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہیا کرتا ہے. اگر خدا بادشاہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے. اگر وہ بادشاہ ہے تو وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اگر وہ بادشاہ ہے تو وہ ہمیں جینے کا مقصد بھی عطا کرتا ہے. اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ پھر وہ ہمیں کئی طرح سے ہمارے لیے راہوں کو کھولتا ہے. آج جب آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو میری دعا ہے کہ آپ اس کی بادشاہی میں جینا سیکھیں، میں اس کی بادشاہی میں جینا سیکھوں، ہم اس کی بادشاہی میں جینا سیکھیں. اور جب ہم ایسا کریں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، یہ اس کے کلام کا وعدہ ہے کہ اگر اس کی بادشاہی ڈھونڈے تو یہ ساری چیزیں بھی ملتی جائیں گی، چاہے وہ جسمانی ضروریات ہوں، چاہے ہماری سائیکولوجیکل ضروریات ہوں، نفسیاتی ضروریات ہوں، چاہے پھر ہمیں جینے کا مقصد ہو یا پھر رہنمائی ہو. ہر ایک چیز کے لیے ہمارا خدا موجود ہے اور وہ ایسا کرتا بھی ہے. میری دعا ہے کہ آپ کا یہ دن بہت اچھا گزرے. Think biblically, live purposefully. Have a good day.